Next, madam. Okay, Love ang brand. Wait lang, mami, ha. Branded by Love. Wait a minute. Love. Okay, Love ang brand. Small to medium na romper. Okay, small. Ayan, te, oh. Small, medium romper. Code ako ng mine. Mine ako ng, 11. Wala nang masabi. Mine, 11. Next, te. Next, mga sis. Original by Bardot. Size medium po. Original Bardot medium. Be, ang ganda nito. Romper to, ha. Medium to Bardot. 180 po. Okay, 180, madam. Small, medium, pamain Bardot. Code Bardot. 180 Bardot. Next, romper, JJ. Okay, JJ ang brand, ha. JJ. Te, ang ganda, oh. JJ ang brand. JJ ang brand, ate. Small, medium. Te, oh. Small, medium to, ha. Pamain makapal. 180 code makapal. Next, ito na, Berna, extra small. Ay, small. Ano to, passport. Romper to, size small. Passport. Mga sis, passport, ha, extra small. Okay, pang small. Size small. Maliit. Extra small to small, maliit. Code, maliit. Next, ito, Elisa, large. Madam, ito na po ang large na magandang dress. Okay, original Primark, pop sleeve. Pop sleeve, mga madam, ha. Size po nito ay semi-large. 30 to 31 ang waist. 30 to 31 ang waist. 180, code ako ng puff. Pamain ng puff, ha. Next, wrap dress. Okay, wrap dress, mga madam. Ang pangit naman mag-ano nito. Ba yan? Kasi mga gulo. Next, madam. Zara. Okay, Zara. Branded by Zara to, size large siya. Size nito, large. And then, mga dam, pag ganun siya, ha? Pag ganun, Zara po. Pamain ako ng Zara. 180 Zara. Yours na to, Rose Descargar. Yours na, high steel. Napatingin? Kakaan siya i-flex. 230 to. Itong to? Oo. Next na, mga madam. Okay, ito short. Short na Zara. 180 lang to, ha. Ano size ni Bardot? Ate, small to medium. Madam Zara to, ito yung favorite kong short. Medium to large po, 180. May isa pa pala. May nang kahapon ito isa eh. Mine ako dito, summer short. Summer short, 180. Code, summer short, ha. Summer short, 180. Marian Bacolod. Large to, beb, ha. Marian Bacolod. Be, yours na, ha, Marian Bacolod. Madam Trina, nag-steal kasi siya. Kaya naman niya. Ito pa, Madam Sara to Maxi. Okay, pang summer. Sara na Maxi. Pang summer, ha, large. Maxi po to, Madam. Madam, sa posting to sa Instagram, 800. Yung ito, oh. Maxi po siya na Zara, large. Pa-opshi to, ha. Pamain ako dito ng 9. Maxi. Maxi 180. Maxi 180. Mine, summer, Ate Rose. Te, yours na, ha. Rose Descargar. 180 lang, te. Next, te, dito naman tayo. Madam, meron pang dress sa baba. Madami pa. Okay, game. Next tayo, te, original by Ali.
Ali ang brand, mga madam, mini dress. O, dress na po. O, te, dress to ha. Ali po. Semi-large. Ali ang brand, medium semi-large. Pamain Ali. Ali 180 Ali. Code ng Maxi. Mine, Maxi. Yours na to ha, Marian. Marian Bacolod. Next, madam. Okay, next tayo, mini dress. Ito, be, Bardot. 210. Be, oo. Bebe, original po Bardot mini dress, extra small, be. Extra small ha, mga madam. Extra small to small po. Pamain ako dito ng Bardot. Bardot, 180 po mini dress. Mine, Bardot. Code Ali. Ate Magtoto. Madam, 3 na. Second ka na naman, ha. Ate Magtoto, yours na to, ha. 210. Next, madam. Madam, another small to medium. Another small to medium romper na maganda, zipper likod, branded by Doty. Okay, Doty ang brand. Doty ang brand. Ganyan siya, mga bebe, ha. Doty po. Doty ang brand, te. Small to medium po. Pamain ako dito ng branded. Code ng branded. Pa-code ako branded. Ganda, be. 180 branded, ha. 180. Next, te. Okay, tube. Tube na maganda. Tube. Super green din ang buhay, eh. Ang ganda. Ito, Ma'am Priscilla, oh. Di ba ganito yung suotan mo na romper? Tsaka ako. Ganda. Small, medium, morning mist to, ha. Pamain ako ng favorite. 180 favorite, ha. Small med po. Small, medium. Next na. Okay, jacket, hoodie. Unti na lang to, Ma'am Priscilla. Okay, Nike to, ate, large. NFL. Naku, magugustuhan to asawa mo. NFL, ate, large size, ha. Large size to, fila, Nike. Code ako ng NFL, 280. Code ng NFL, 280. 280 na lang yan, te. Favorite, Marian Bacolod. 210. Be, yours na, ha. Oo. Be, yours na, Marian Bacolod.